Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Mas Bro, Nurdin Pusat Yusuf di channel Nurdin Fishing. Bagaimana kabarnya Mas Bro? Mudah-mudahan Mas Bro di sana selalu sehat dan diberikan rezeki yang limpah. Oke Mas Bro, kali ini saya akan menghibur lagi. Saya akan langsung lagi Mas Bro di channel di spot tawa. Mudah-mudahan kita mendapatkan strike yang mantap Mas Bro. Oke Mas Bro, bagaimana keseruannya Mas Bro? Mari kita saksikan Mas Bro. Mantap Mas Bro. Bro, umpan sudah terpasang Mas Bro. Langsung saja kita lempar umpannya Mas Bro. Mantap Mas Bro. Kita coba Mas Bro. Mas Bro, kita langsung tunggu saja Mas Bro. Mantap. Kesambaran Mas Bro. Mantap Mas Bro. Sudah di bawah-bawahnya Mas Bro. Ini sudah nyangkut ikannya nih Mas Bro. Coba kita geser Mas Bro. Mantap Mas Bro. Sudah sambaran Mas Bro. Mantap Mas Bro. Nyangkut Mas Bro. Terlempar ikannya Mas Bro. Ini penampakannya Mas Bro, ikannya Mas Bro. Papuyuh. Mantap Mas Bro. Sepertinya jantan ini Mas Bro. Tidak dapat. Oke Mas Bro, lanjut Mas Bro. Mantap. Sudah terpasang. Kita lempar lagi Mas Bro. Oke, kita tunggu lagi Mas Bro. Mantap. Kesambaran lagi Mas Bro. Mas Bro. Apa Mas Bro? Wow. Wow. Mantap Mas Bro. Wow. Mantap Mas Bro. Wow, rupanya ikan gabus Mas Bro. Mantap Mas Bro. Gabus Mas Bro. Mantap, lumayan Mas Bro. Sudah layak goreng ini Mas Bro. Oke. Lanjut Mas Bro. Mantap Mas Bro. Bro. Kembali terpasang lagi Mas Bro. Lempar Mas Bro. Mas Bro. Oke, kita tunggu lagi Mas Bro. Mantap. Sambaran Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wow, kita dapat papuyuh babon lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro. Panjang-panjang sekali Mas Bro ikan Mas Bro. Mantap Mas Bro. Jantan-jantan ini Mas Bro. Oke. Mantap Mas Bro. Besar Mas Bro. Mantap Mas Bro. Kita lanjut lagi Mas Bro. Mantap. Kembali terpasang lagi umpannya Mas Bro. Coba lagi Mas Bro. Oke, kita tunggu lagi Mas Bro. Mantap. Sambaran Mas Bro. Sudah istilahnya Mas Bro. Sikat Mas Bro. Wow. Wow. Mantap Mas Bro. Uyuh Mas Bro. Wah, masih kecil ini Mas Bro. Belum layak giring. Belum layak goreng Mas Bro. Oke. Kita rilis aja Mas Bro. Kita rilis Mas Bro. Biar cepat besar lagi Mas Bro. Kita strike-nya lebih mantap lagi Mas Bro. Oke. Mantap Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Mantap. Puncak lagi Mas Bro.
tunggu lagi mas bro, mantap. Ada sambaran mas bro. Belum ditelan mas bro. Oke, sepertinya sudah ditelan mas bro. Apa itu mas bro, ini mas bro? Sikat mas bro. Wow, sikat mas bro. Papuju lagi mas bro, mantap mas bro. Ini mas bro ikannya mas bro. Wah, pelan dalam ini mas bro. Oke, lanjut mas bro, mantap. Kita pencet lagi mas bro, ikannya mas bro. Kemudian ikan besar lagi mas bro. Oke, mas bro, ketemu lagi mas bro, mantap. Nah, coba lempar lagi mas bro. Oke, mas bro, tunggu saja mas bro, mantap. Mas bro, mas bro, ngamuk mas bro, mas bro. Apa ini mas bro? Wah, papuju lagi mas bro. Wah, gemuk mas bro ini mas bro. Mantap. Oke, lanjut mas bro. Kita strike lagi mas bro. Oke, kita tanya strike mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mas bro. Kembali lagi ke pasang umpannya mas bro. Kita lempar lagi. Mantap mas bro. Langsung saja kita tunggu lagi mas bro. Mantap. Mantap mas bro. Babon mas bro. Buat babon betoknya mas bro. Oke, lanjut mas bro, mantap. Oke mas bro, kita akhiri mancing hari ini mas bro. Saya pamit. Ya mas bro, untuk mohon dukungannya mas bro, untuk like dan subscribe di channel saya mas bro. Yang belum like dan subscribe, saya mohon dukungannya. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya mas bro. Oke mas bro, saya mohon pamit. Salam jalan mengkung mas bro, salam satu hobi, mantap mas bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.